बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज़रत मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सिख घराने से थे। इस्लाम कबूल कर लिया। दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने आ गए। ये फरमाया करते थे कि मेरे ससुर बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अहमद अली को इस वक्त पहचाना जबकि अहमद अली नहीं था। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ये विलायत कुबरा के मकाम पर के लोगों में से थे। मुस्तजाबुद्दावात बुजुर्गों में से थे। इनका दर्स कुरान बहुत मकबूल था। बहुत मानी हुई गैर मुतनज़ा शख्सियत थी। अपनी शादी का वाक़या सुनाते हैं, ज़रा शौक़ व तवज्जो से सुने। फरमाते हैं कि मेरे ससुर को बीवी ने इत्तला दी कि मेरी बेटी की उम्र पूरी हो गई, कोई मुनासिब रिश्ता हो तो इसका फ़र्ज़ निभाएं। तो मेरे ससुर पंजाब के मदारिस में अपनी बेटी के लिए मुनासिब बच्चा ढूंढने के लिए निकले। मदरसे में राउंड करते करते बिलाखिर दारुल उलूम में पहुँचे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी दोस्त थे। उनसे मुलाकात हुई तो दौराए हदीस के तलबा पर नज़र डाली। फौरन उनकी नज़र मेरे ऊपर टिक गई। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये बच्चा शादीशुदा है? उन्होंने कहा, नहीं, इसे कौन लड़की देगा? ये सिख घराने का लड़का है और यहाँ कई दफ़ा बैठा होता है पढ़ने के लिए, तो इसकी माँ जो सिख है वो आती है, इसे गालियाँ निकाल कर चली जाती है, चुप रहता है बेचारा, इस दरवेश को कौन बेटी देगा? उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इनसे पूछें, अगर ये तैयार हों तो मैं अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूंगा। फरमाया, पूछ लेते हैं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो कहने लगे कि हजरत, मैं बेयार व मददगार सा बंदा हूँ। अगर कोई मुझे अपने बेटा बनाए और अपनी बेटी का रिश्ता दे तो मैं तो इस सुन्नत पर अमल कर लूँगा, और इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है? उन्होंने बता दिया। चुनांचे ससुर ने कहा, कल असर के बाद हम उनका निकाह पढ़ देंगे। फरमाने लगे कि मैं कमरे में आ गया। अब मैंने अपने दोस्तों को बता दिया कि भाई कल मेरा निकाह होना है, लिहाजा ये खबर जंगल की आग की तरह सब लड़कों में फैल गई। अब लड़के आने शुरू हो गए। जनाब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक ने कहा, भाई बात यह है कि ये जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं ये तो बहुत मैले कुचैले हैं, तुम किसी से उधार लेकर दूसरे पहन लो। मैंने कह दिया, भाई बात यह है कि मैंने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, जो हैं मेरे अपने हैं, मैं किसी से लेकर नहीं पहनता। साथी ने कहा, अच्छा, अगर आप किसी से उधार नहीं मांग सकते तो मत मांगिए। ऐसा करें कि कल इन कपड़ों को आप धोकर साफ करके पहन लेना, मजमे में कम से कम साफ कपड़ों में तो बैठ जाओगे। फरमाने लगे, मेरी बदबख्ती आ गई कि मैं हाँ कर बैठा। अगले दिन सबक खत्म हुआ तो मैंने धोती सी बांधी और कपड़े उतारे और उनको धो डाला। अल्लाह की शान, सर्दियों का मौसम, ऊपर से बादल आ गए। अब जोहर का वक्त भी करीब आ गया। मेरे कपड़े गीले। मैं मस्जिद के पीछे जाकर कपड़ों को लहरा रहा हूँ और अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह मेरे कपड़े खुश्क कर दे। वो तो ना होने थे ना हुए और जोहर की अजान हो गई। अब मुझे मजबूरन गीले कपड़े पहनकर सर्दी के मौसम में मजमे में बैठना पड़ा। अब सब कहे कि जी दूल्हा कौन है। अब सबकी नज़र मुझ पर पड़े और पता चले गीले कपड़े सर्दी में पहन के बैठा है। फरमाने लगे, मेरे ससुर को अल्लाह ने वो सोने का दिल दिया था। उन्होंने देखा कि कल यही कपड़े थे और मैले थे, आज यही है और गीले हैं। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के पास दूसरा जोड़ा नहीं है। उनके दिल पर इस बात का कोई असर ही ना हुआ। वो तो मेरी पेशानी के नूर को देख रहे थे। तो कहने लगे, उन्होंने मेरा निकाह पढ़ दिया। जब मैं फारिग हो गया दौराए हदीस से और रुखसती हो गई, तो जब मैं बीवी को लेकर आया तो इब्तिदाई 1-2 महीना मेरे पास रही। इनमें भी इसे फाका करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता नहीं था। जो मिलता हम दोनों खा लेते, वरना फाका से दिन गुजारते। महीने के बाद वह अपने मैके गई, जैसे बच्चियां जाती हैं शादी के बाद। तो फरमाते हैं कि जब वो अपने घर गई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी तूने अपने घर को कैसा पाया?
فرمانے لگی اتنی تقی نقی پاک باز وہ بچی تھی، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گی اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی صابرہ شاکرہ تھی، کہنے لگی بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودھا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودھا کے کلیار ہیں، ان کی بیوی آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے لینڈ لارڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں، آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں عزت عطا فرما دی۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو ایسے خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البقا تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہ گاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا تھا۔ تو علماء متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی اے اللہ بس اب جو ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے صلحاء کی دعا قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اسی کی بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھلا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ میرے عزیزو، آج کے زمانے میں تو یہ آسان ہے، جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانے میں یہ طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت نصیب فرمائے، آمین۔